अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ इंसानी का सबसे खौफनाक बाब अभी लिखा जाना बाकी है। एक ऐसी मखलूक जो इसी ज़मीन पर मौजूद है, सांस ले रही है और अपनी आज़ादी का इंतज़ार कर रही है, जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर वो समंदरों पर से गुजरें तो पानी खुश्क हो जाए, अगर इंसानों पर टूट पड़ें तो लाशों के अंबार लग जाएं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हिदायत का सफ़र। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए शुरू करते हैं। बेल आइकॉन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। आज हम सिर्फ किस्से कहानियों पर बात नहीं करेंगे। आज हम कुरान, सही अहादीस, जदीद जुग़राफिया और तारीख़ी शवाहिद की रोशनी में तलाश करेंगे कि आखिर याजूज माजूज हैं कौन, वो कहाँ कैद हैं, ज़ुल्क़रनैन ने वो दीवार कैसे बनाई और जदीद साइंस इस मकाम के बारे में क्या कहती है। This isn't just any wall, it's a testament to lost technology, engineered centuries, even millennia ago, crafted from a seamless fusion of iron and copper alloys. मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुल्तान नदवी और ये है तारीख़ का सबसे बड़ा सच। बात शुरू होती है तूफ़ान नूह के बाद की नई दुनिया से। डॉक्टर इसरार अहमद और दीगर मुहक्किकीन के मुताबिक जब पानी उतर गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफस दुनिया को दोबारा आबाद करने का सबब बने। जमहूर उलमा का इत्तिफाक है कि ये कोई खलाई मखलूक या जिन्नात नहीं बल्कि बनी आदम हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, लेकिन इनकी फितरत में दरिंदगी, वहशत और खूनरेज़ी कूट कूट कर भरी है। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत हमें हिलाकर रख देती है कि इंसानियत के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से ये मखलूक है और बाकी पूरी दुनिया के इंसान सिर्फ एक हिस्सा। लफ्ज़ याजूज माजूज पर गौर करें। अल्लामा अब्दुर्रहमान सादी कहते हैं कि ये अज और अजीज से निकला है, यानी आग का भड़कना या पानी का तेज बहाव। ये नाम ही इनकी सिर्फ बयान करता है, तेजी, शिद्दत और तबाही। दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमानों का अकीदा नहीं, 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में इन्हें सीठी कहा गया। चीनियों ने इन्हें हौसो कहा और यूरोपीय मौरिखीन इन्हें हन कहते रहे। हर दौर में एक ऐसी कौम का खौफ मौजूद रहा जो शुमाल के पहाड़ों से उतरकर तहजीबों को रौंद देती थी। अब कहानी में दाखिल होता है वो मरकजी किरदार जिसने इस फितने को रोका। कुरान इन्हें ज़ुल्क़रनैन कहता है, लेकिन ये थे कौन? Victory is ours. We have prevailed against all odds, and our triumph will echo through history. सिकंदर आज़म? नहीं, क्योंकि सिकंदर मुशरिक था और ज़ुल्क़रनैन एक मुआहिद और सालिह इंसान। जदीद तहकीक और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तफसीर के मुताबिक कवी इम्कान है कि ये ईरान का बादशाह साइरस आज़म था, जिसे बनी इसराइल का निजात दहिंदा भी कहा गया। For glory, our valor will echo through the ages as we march forward to claim our rightful victory. दोस्तों, गौर कीजिए इस नक्शे पर। साइरस की सल्तनत मगरिब में यूरोप तक और मशरिक में सिंध तक फैली हुई थी। ज़ुल्क़रनैन का मतलब है 2 सींगों वाला। ये ताज की अलामत भी हो सकती है और मशरिक व मगरिब की बादशाहत की भी। सूरह कहफ में इनके 3 सफर बयान हुए। पहला सफर मगरिब की तरफ, जहां सूरज सियाह चश्मे में डूबता नजर आया, बहराए असवद या बहराए कज़वीन का साहिल। दूसरा सफर मशरिक की तरफ, जहां वहशी कबाइल आबाद थे। और फिर तीसरा और सबसे अहम सफर शुमाल की तरफ। यहां इन्हें वो कौम मिली जिसकी जबान समझना मुश्किल था, मगर वो खौफजदा थे। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, इन पहाड़ों के पीछे याजूज माजूज बसते हैं। याजूज और माजूज ने हमें तबाह कर दिया है। ए ज़ुल्क़रनैन, जिसको कुरान ने यूं नक्शा खींचा है। क़ालू या ज़ुल्क़रनैन इन्न यअजूज
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا جو ہم پر حملہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، آپ ہم سے ٹیکس لے لیں مگر ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں۔ اگر قرآن کے اس معجزے نے آپ کے دل کو ہلا دیا تو کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ یہاں ذوالقرنین کی فراست دیکھیے۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے قوت بازو یعنی مین پاور چاہیے۔ آتوني زبر الحديد۔ انہوں نے اینٹیں یا پتھر استعمال نہیں کیے، انہوں نے کہا زبر الحدید یعنی لوہے کے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ Pull the chains higher. The molten copper is ready. Pour it now. Stand clear below. سوچئے ہزاروں سال پہلے جب جدید کرینیں نہیں تھیں، انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان لوہے کی دیوار کھڑی کر دی، لیکن لوہا تو زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ معجزاتی سائنس ہے۔ انہوں نے لوہے کو آگ میں تپایا اور جب وہ سرخ ہو گیا تو اس پر قطرہ یعنی پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ آج کی میٹلرجی بتاتی ہے کہ جب لوہے اور تانبے کو ملایا جائے تو وہ پیتل سے زیادہ سخت اور زنگ سے پاک دھات بن جاتی ہے۔ ایک ایسی دیوار جو نہ ٹوٹی جا سکے نہ اس میں سوراخ کیا جا سکے۔ یہ دیوار کہاں ہے؟ زیادہ تر محققین بشمول ڈاکٹر اسرار احمد اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جگہ کوہ قاف یعنی کوکسس ماؤنٹینز میں ہے، جسے آج کل دربند یا داریال پاس کہا جاتا ہے۔ وہاں آج بھی آہنی دیواروں کے آثار اور قلعے موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو دل دہلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ وہ آر پار دیکھنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ شام ہوتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے چلو باقی کل کھودیں گے، لیکن جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے، مگر ایک دن آئے گا جب ان کا سردار کہے گا کہ چلو کل کھودیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ہم کل کھودیں گے۔ یہ وہ جملہ ہوگا جو ان کی آزادی کا پروانہ بنے گا۔ اگلے دن دیوار اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ملے گی اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھبرا کر اٹھے اور فرمایا عرب کے لیے تباہی ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ نے انگلیوں سے حلقہ بنا کر دکھایا۔ یہ اشارہ تھا کہ ان کے نکلنے کا وقت یعنی آخری زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی علمی بحث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے تاتاری لشکر ہی یاجوج ماجوج تھے جنہوں نے بغداد کو خون میں نہلا دیا تھا۔ بلا شبہ وہ یاجوج ماجوج کی ہی نسل سے تھے اور وہ ایک چھوٹا ٹریلر تھا۔ لیکن وہ اصل یاجوج ماجوج نہیں تھے جن کا ذکر قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہے۔ دوستو، کیونکہ تاتاری مسلمان ہو گئے تھے، ان کی حکومتیں قائم ہوئیں اور وہ فنا نہیں ہوئے، جبکہ حدیث میں جس قوم کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نکلے گی اور ایک ہی رات میں سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ تاتاری فتنہ گزر چکا، لیکن اصل طوفان ابھی باقی ہے۔ وقت دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں امن قائم کر چکے ہوں گے کہ اچانک اللہ کی وحی آئے گی، میں نے اپنے ایسے بندے نکال دیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہٰذا میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ دوستو، پھر دیوار ٹوٹے گی، وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔
उनका पहला गिरोह बहरा तबरिया से गुजरेगा तो सारा पानी पी जाएगा। आखिरी गिरोह गुजरेगा तो कहेगा कि कभी यहां पानी हुआ करता था। मेजबान, वो सांप, बिच्छू, जानवर, इंसान सब खा जाएंगे। वो दुनिया को फतह करने के बाद आसमान की तरफ तीर चलाएंगे जो खून आलूद वापस आएंगे। वो कहेंगे हमने जमीन वालों को मार दिया, आओ अब आसमान वालों को खत्म करें, नाउजुबिल्लाह। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर इतनी भूख और तंगी होगी कि एक बैल का सर 100 दिनार से बेहतर लगेगा। मजबूर होकर अल्लाह का नबी हाथ उठाएगा। अल्लाह उनकी गर्दनों में नगफ यानी एक किस्म का कीड़ा पैदा करेगा। सुबह होते ही करोड़ों याजूज माजूज एक साथ ऐसे मर जाएंगे जैसे एक जान। जमीन इनकी लाशों और बदबू से भर जाएगी। फिर अल्लाह बख्त ऊंटों जैसी गर्दनों वाले परिंदे भेजिएगा जो इन्हें उठाकर फेंक देंगे। फिर एक ऐसी बारिश होगी जो जमीन को आईने की तरह साफ कर देगी। इसके बाद वो दौर आएगा जब भेड़िया और बकरी एक घाट पानी पिएंगे, जमीन अपनी बरकतें उगल देगी। नाजरीन, याजूज माजूज का किस्सा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। दीवार कब टूटेगी ये अल्लाह जानता है, लेकिन क्या हमारे ईमान की दीवार इतनी मजबूत है कि फितनों को रोक सके? ये थी हकीकत याजूज माजूज की। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखिएगा।